मोर कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बड़ मां चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। पूज्यपा श्री श्री बड्डा चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। इष्ट प्राणेशु पवित्र पांजादेरी एवं दादा माँ मन समस्त मोर आंतरिक राज जयगुरु रखिली। परम पिता चरण में समस्त मंगल कामना करुच्ची। सुस्थ सबल रही परम पितार आदर्श को निज भितर जीवंत कर पकांतु। एवं आज गोविंदपुर सत्संग केन्द्र रे मोर विज्ञान माध्यम आसी आगे भी बहुत थर आसी। विज्ञान विशेषकर मत कहले तब खाली तुम पिला बेल एवं ठाकुर को देखीच जहाँ जहाँ तुम घटना मन पड़ुची तुम से पिला बेल सब कह एवं आश्रम रे जाइकी कौन हेची न हेची किसी घटना तो शेष ना दादा। पूज्यपाद परम प्रेम श्री ठाकुर थिले, पूज्यपाद श्री बड्डा थिले, दादा थिले, बर्तमान आचार्य देव अच्छा, पूज्यपाद आमर अविंद भी अच्छा। समस्त सामने केते माने बड़ विचित्र लगे ये जो कीर्तन भजन आम सब कलु ये सबु सी श्री ठाकुर को चंद्र भगवान स्वयं सस्ता पुरुष तांको नहीं कि आमर सबु एवं तांकर अवदान जी जहाँ आम करिचे से अवदान पाइचे। तांकर अवदान खोला तांको पूरा ये जो घर आपण माने देखुछथि ए घर देखुछथि घर से जोठी रहुतिले चौकाट कबाटा फिट हेगी था सी खोला। वर्तमान पूज्यपास परम प्रेम श्री ठाकुर को जो आश्रम रे जाइके हम जो घर देखुछु से देखछथि आपण माने टिके लक्ष्य करछथि चौकाट टाइम जो चौकाट रे दरजा कबाटा फिट हुए। बापा कहते पद्मा नदी बांग्लादेश माने ये हिमायतपुर ये पाबना रे कहले आश्रम तो खोला ताको पाई दुनिया खोला ताको पाई ये जो झरका फरका एगुला खाली जस्ट माने स्लाइडिंग करके रखा अछि नले किछि नै म ताको ए जो से जो घरे बसुतिला आपण देखछथि से ड्राइंग रूम अछि कि नै, बैठक खाना अच्छी कि नहीं, किचन रूम अच्छी कि नहीं, पूरा खोला चारिपटे मैंने बड़ा आश्चर्य जिन मुझे तो मु पिला बेले बंधु बांधव मान को लेकिन जाइए केते दीक्षा है जहाँ भी है मु देख ठाकुर किंतु एमती बसती जति आश्रम बसले पूरा खोला। से जति आश्रम जो बरंडारे गोटे चौकी था बर्तमान भी अच्छी चादर देकी रखा अच्छी एवं सेटा तले आसला से मोर दीक्षा होता माने तले माने एकदम तले माटी रे से चौकीटा कांटा पूरी ठाकुर उठी गले पुणी से रखी दिया होता। से जो जामतला घर सेठी भी देखो किसी ना मो से टणा घर माने ये गुड़ाक साटरिंग ना पूरा खोला ना घर कौन बैठक खाना अच्छी ना कौन गोटे स्टोर रूम अच्छी ना कि ना यही होती परम पिता आमर यही भाव जीवन टाक कटे देले एवं आमर केमिति कौन हम कौन मंगल हम आमर मंगल हम एवं तांकर सृष्टिटा केमिति सुंदर रही चेष्टा थिला। मोर जन्म आगु तो बापा माँ दीक्षित बापा तो बाहागर आगु से दीक्षा नहीं जाओ संसार है मोर जन्म है तो मत जो प्रथम ठाकुर नहीं गले ठाकुर बाड़ी नहीं गले जन्म हवा परे ना हम एवं अन्नप्राशन हम ता मझे मुझे जाई नथिली माने माँ बो बापा माने जा कही ठाकुर से माने मोर जो जिते अन्नप्राशन है नामकरण जिते नामकरण मत नहीं गले ठाकुर ननी कहले ले इंदु नंदन चंद ठाकुर को दिया नाम तापरे मोर अन्नप्राशन हुए ठीक 11:30 ରୁ 12ଟା भितर अन्नप्राशन ठाकुर भोग ग्रहण कले मो अन्नप्राशन से ठाकुर से सामना रे तापरे नामकरण है संध्या बेले नामकरण जिते हुए से नाम दवा परे ठाकुर ननी को कहले मो बापा कहले ओडिया शिखेबू आज परम पिता दया आपण मान सामने माने मु सतरे मु एत सुंदर भावे जहाँ भाषा मु जानी पढ़ी आपण सामने निवेदन कर सबुठ बड़ भाग्यवान जेमिति भावे कहवा कथा लोक मैंने आश्चर्य होते भाई एटा आश्चर्य हवा कथा नुहे ये पूरा मो गुरु भाषा गुरु कहते तू एटा शिखिबू मुझे शिखिकी मु लेखिकी लेखा पढ़ा सब गोपबंधु दास गोटे एसे लेखिकी विजु पट्टनायक हाथ सर्टिफिकेट पाई मोर परिचय परम पिता नहीं कि मो परिचय बापा को निए एगुड़ा सब माया मो
ଏଇ ଯୋଉ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଓନ୍ଲି ମାୟା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବା କଥାଟା କଣ? ହାଉ ଟୁ ଲଭ୍, ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ, କାହାକୁ ଯାହାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଇବ। ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ମା ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଯଦି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ ଆଣିକି ଠିକ ଠିକ କରିପାରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। ନହେଲେ ସବୁ ମାୟା। ମା ଖାଏ ପିଲା ବେଳେ ଖାଇବା ପରେ ବାପା କହିଲେ ଯା ପୁଅ ହାତଟା ଧୋଇ ପକା, ହାତରେ ପୁରା ଅଇଁଠା ଲାଗିଛି ଏଇଟା ଧୋଇ ନିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଖେଇକି ଆସିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଭଲବାସା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ମାୟା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଇଏରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟାଠୁ ଆମେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛୁ। ତ ସୁତରାଂ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଇଏ କଥା ହଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହବ। କେମିତି ଭାବେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇତେ ସେ ଚୋର ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ତା ନୁହେଁ, ଯାହାର ଭଲ କଥା ଆଦର୍ଶ ଆମ ଭିତରେ ଜୀବନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବ ତାହା ହିଁ ହେଲା ପ୍ରେମ, ତାହା ହିଁ ହେଲା ଭଲବାସା। ନହେଲେ ଆମେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ପଡିଥିବୁ, କିଛି ହବନି ଆମର। ତ ସୁତରାଂ ତାପରେ ମୋର ସେଠି ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହୁଏ, ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଶିଖେଇବା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ খুব ছোট ଥିଲି, ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ। ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ଆମେ ବାଲ୍ଟି ରସି ପୁରା ନେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ କେମିତି ଜିନିଷ କେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି। ହ୍ୟାରିକେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଟ୍ରେନରେ ତେଲ ତ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବନି, ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ଦେଓଘରରେ ତେଲ ଭରିକି, କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମାନେ 100 ବଡ ୱାଟ ଲଗେଇଲେ ବି 100 ୱାଟରେ ଯେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରୋଶନୀ ବା ଇଏ ଦିଏ ସେ ଉଜ୍ଜଳ କରେ ସେତେ ହଉନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଲ୍ଟେଜ ସେତେ ନଥିଲା। ତ ସୁତରାଂ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ ଲାଇଟ ପାଇଁ ହ୍ୟାରିକେନ ନେଇକି ଆସୁଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ପଡିଆରେ ଯିବାକୁ ହବ ରାତିରେ, ମା ଯିବେ, ଭଉଣୀ ଯିବ, ମୁଁ ଯିବି। ତ ସୁତରାଂ ଆମ କି କଷ୍ଟ, ମାନେ ସେଗୁଡାକ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସି ରୁମରେ ଶୋଉଛି, ସେ ଭଲ ଗଦିରେ ଶୋଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ସେଟା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମ, ସେଟା ଆନନ୍ଦ। ସେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ଗରମ ଛୁଟି ହବା ଆଗରୁ ପହିଲା ବୈଶାଖ ପଡୁଥିଲା, ଆମେ ଦେଓଘର ଆସିବୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସଜାସଜି ଏପଟ ସେପଟ ଏଇ ଲୁଗା ନବା ଏଟା ନବା, ମା ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ସେଟା ସଜାଡି ଦଉଥିଲୁ, ଠିକ ଠାକ କରିଦଉଥିଲୁ, ବାନ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଲେଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଇଏରେ ବେଡ ସବୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ବଡ ରସି ସେ ବରାବର ଆମର ଥାଏ, ବାପା କହନ୍ତି ସତରଞ୍ଜିରେ ଚାଦର ଫାଦର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ତକିଆ ଫକିଆ ସବୁ ନେଇକି ତାକୁ ଭଲ କରି ଗୋଟେ ବେଡିଂ ହବ ହିଁ ହବ, ବଡ ବେଡିଂ, ତାକୁ ନେଇକି ଟଣାଟଣି ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିବନି, ଏପଟ ସେ କର କେତେ, ମାନେ କେତେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ଥରେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ଠାକୁର ଆମେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ଆମର ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଭାବୁନି, ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳ କଥା ଭାବେ, ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଥିଲି, କେମିତି ଭାବେ ଦେଓଘର ଆସୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣି ବୋତଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟା ଗୋଟାଏ, ଫ୍ଲାକ୍ସ ଗୋଟା ଗୋଟେ ହାତରେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଗୋଟେ ସୁରାଇ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ସୁରାଇଟି ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ, ବାପା କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚାଉଳ ଡାଲି ଆଣିଲେ ସେ ବୋରା ମିଳେନି, ତାକୁ ସେମିତି କିଭାବେ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ଭିଜେଇ ଦଉଥିଲେ ଯେମିତି ଠାକି ଲାଗିଲେ ଫାଟି ନଯାଏ ଏବଂ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା ଥାଏ। ପାଣି ନଥିଲା, ପାଣି ବାପା ସେଇ ସୁରାଇରେ ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ ପେଣ୍ଡେଲରେ, ସେଇଠୁ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ଏଗୁଡାକ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହୁଏତ କେହି ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ହେଲା ବାସ୍ତବ କର୍ମ, ମାନେ ଆମେ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେଇ ବାସ୍ତବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛେ, ନୁହେଁ? ସେତେବେଳେ ପାଣି ଥିଲା କି ଅବସ୍ଥା, ଲାଇଟ ର ଥିଲା କଣ ଅବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ହୁଏନି। ସୁତରାଂ ଆମର ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ଆମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦିଆ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବିତି ସୁସ୍ଥାନୀ ସଦାଚାର ପରାୟଣ କି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଇଷ୍ଟବିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ଇଷ୍ଟବିତି କିନ୍ତୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ହେଇନା, ଇଷ୍ଟର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେମିତି ଯେମିତି କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ନିଷ୍ଠା ଭାବେ ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା।
ଏବଂ ଯୋଉ ନାମ ଆମକୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ପରମ ପିତା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନାମ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ ନାମରେ ବି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦେହ ରଖିକି ଚାଲିଗଲେ କେତେ କଣ ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଏପଟ ସେପଟ କହିଥିଲେ ସେଟା ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ନା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ହିଁ ଅଛି। ସୁତରାଂ ପରମ ପିତା ଯାହା ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସେମିତି ନବା। ସିଏ ଥିବେ ଯେ ତ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯେମିତି ମୁଁ ଥରେ ମନେ ଅଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଏଇ ମୋ ଦୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେତେବେଳେ ଜାମଶେଦପୁର ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ତ ଜାମଶେଦପୁରରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଜାମଶେଦପୁରରେ ମାତ୍ର 8ଟା କି 10ଟା ଟ୍ୟାକ୍ସି ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି। ଟେମ୍ପୋ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ 2ଟା 3ଟା ବୁଲୁଥାଏ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ କଣ ଯିବ କଣ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାପା ନେଇକି ଆସିଲେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆମେ ଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନ ଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆସିଲା ଆମେ ବସିଲୁ ବାପା ଟିକେ ବାଧାପିଧି ହେଇଗଲେ ବାପା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏଟା ବେଶୀ ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ସହ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଆହୁରି ସିଏ ନ୍ୟାଯ୍ୟମୁଖୀ ହେଇକି କାହିଁକିନା ବାପା ଖୁବ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର 6-7 ବର୍ଷରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ମା ବାପା 2 ଜଣ ହିଁ ଚାଲିଗଲେ। ତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ବାପା ଏକା ଆଉ ଯେ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଆମର ଘର ଥିଲା ଯେ ଗୋପଖାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଗୁଣିଚାମୁଣ୍ଡି ପଛପଟେ ସେ ଜମି ଜାଗା ଆମର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଦଖଲ କରିନଉଥିଲେ। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ କାକି ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା ସେ କଲିକତା ଗଲେ ଯାଉ ସେଠି ପୁଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଢାଶୁଣା କରିକି ସେ ଚାକିରି ବାକିରି କଲେ ଟାଟା ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଦିଏ ବାପାଙ୍କ ପିଇସାଙ୍କ ପୁଅ ଯତୀନ ଦାସ ଯତୀନ ବୋଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ମୋ ନିଜ କକା ହୁଅନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ପିଇସାଙ୍କ ପୁଅ। ତ ଆମର ଓଡିଶା ଆଗରୁ ଆମର ଓଡିଶା ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ଥିଲୁ ଆମେ ବହୁ ଆଗରୁ। ତାପରେ ତ ଟାଟା ଆସିଗଲୁ ଟାଟାର ଆମର ଜନ୍ମ କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ମୁଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖା ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ଦରଜାରେ କବାଟରେ ଦରଜାଟା ସେ ସଦା ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମୋ ହାତ ଚିପିଗଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଠାକୁର ପଡି ଯାଉଛୁ ମାନେ ମା କିନ୍ତୁ ମୋ ଇଏ କରିନେଇଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ଅଛି କାହିଁ ଝାଡା ଲାଗିଲା କି ପରିସ୍ରା କରିବ କଣ କରିବ ତ ମୋ ବିକୃତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜମା କହିଲି ଦାଦା ମାନେ 8 କିଲୋମିଟର 9 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି କବାଟଟା ଯେମିତି ସେ ଖୋଲିଲା ମୁଁ ଆଗେ ହାତଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଲି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଯାଉଛି ଠାକୁର ମୋ ହାତ ଠିକ ଅଛି ତ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଳି ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ ଯେମିତି ମନେ ହଉଛି ସେ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ଫାଙ୍ଗୁଳି ମୋ କିଛି ନାହିଁ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଇଦିନ ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରାତିରେ ଯେ ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛୁ ଆମେ 5ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ 7ଟା ବେଳେ ଟ୍ରେନ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ବାପା ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଯାଉଛୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ରାତି ଜଗିନୁ ଜଗିକି ଅଛୁ ଶୋଇବା ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ କେମିତି ଘରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ତ ଏଇଠି ଯାଉଛୁ ପରମ ପିତା କଣ ଆମ ପାଇଁ ଜଗିକି ବସିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ନାରାୟଣ ତମେ କହୁଛ ଭଗବାନ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ସେଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ କହୁଛି ସେ ତ ଭଗବାନ ସେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଆମେ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ନ ଦଉଛି ମୋ ଯୋଉ ହାତରେ ଲାଗିଛି ୟାର ବ୍ୟଥାର ତାକୁ ଜଣା ଗଲା କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିକି ମତେ କହିବେ କି ଆରେ ତୋ ହାତ କେମିତି ଅଛି କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗଲି ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଯଶୋରେ ଗୋଟାଏ 10-15 ଗାଡି ଟ୍ରେନ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି ସକାଳେ ଆଲୁଅ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହୁଥିଲୁ କାହିଁକି ସେଠି ଟମଟମ ଗାଡି ରିକ୍ସା ବି ନଥିଲା ସେ ଟମଟମ ଗାଡିରେ ଯିବାକୁ ହବ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଆଉ ସେ ଆଲୁଅ ଟିକେ ନହେଲେ କାହିଁକି ଛିନତାଇ ଡକାୟତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଘୋଡା ଗାଡିକୁ କହେ ଚାଲ ଯୋ ହୋଗା ହୋଗା हम देखेंगे ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ତାର କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିକି ଦୌଡା ଦୌଡି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ତାପରେ ମୁଁ ସିଧା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଥିରେ ବି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ ନଥିଲା 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା ସକାଳେ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖେ ଠାକୁର ଆମ ପୁରା ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଠାକୁର ନିରାବେଶ ରଖିଛନ୍ତି ନିରାଳ ନିବେଶରେ ଠାକୁର ନିଜେ ସ୍ଵୟଂ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡି କରିକି ଯେମିତି ମନେ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭବ ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତି ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ଚାହାଣୀ ତାଙ୍କ ସେଇ ହସ
यू कांट बिलीव, तुम विश्वास करहबनी से कबाट पाखे आसिकी छिड़ा होती बहुत लोक समागम प्रणाम कर बर्तमान भाया लोक थे बहुत लोक थे किंतु मु भाविली हाथ जोड़ी एमती छिड़ा तू आसु तू पूरा कहू जगिक अच्छे देख मुझे जगिक छिड़ा तो कबाट पाखे ये मोर श्री ठाकुर चंद्र भगवान स्वयं ताकर से भाव ताकर से कौन कह माने से एते सुंदर आप्यायन ताकर से मिठा हस तापर ताकर से आखिर से गोल गोल आखि करके देखुचंती माने कि आश्चर्य घटना चिंता करी हबनी। मु एई गुडाक बेले बेले भावे ध्यान रे बसे जिते अन्न मनस्क अन्न मनस्क मान कि ठाकुर मनस्क नहीं कि घरे बस किंतु मुंडटा अन्न अच्छी आखिटा ठाकुर फटो आड़े अच्छी ठाकुर तुम एमती हुई देखी से हाथ आहरी जमी मो भितर से सीनटा प्रोमिनेंट है जाए मु तो देखनी माने मु तो बुझी पारनी बर्तमान तो परम पिता अच्छा किंतु कौटी अच्छे तो जानी किंतु से दृश्यटा परम पिता से दृश्यटा फटो भितर बास्तव हो उठे सुतरां এইটা ভালোবাসা এইটা প্রেম कहीं सी जहाँ कही जमी इष्टमिति कही तो इष्टमिति दीक्षा पर मु कौन करी मु इष्टमिति बापा पैसा देले कि नहीं दौड़ी गली ठाकुर पाखे सामने बसिकी जो पूज्य पाशी बड़ा पूज्य पाशी दादा बर्तमान आचार्य देव बसिकी प्रार्थना करती मुझे पूरा बस जाऊँगी 3:30 4टा बेले से कबाट खोलीगला 4टा पर जमी कबाट खोलीगला मु सांगे सांगे से इष्टमिति ग्रहण कली पिला बेले से पिला बेले कथा मन पड़े हस भी लगे बोले ठाकुर तमे इष्टमिति दवाई करुची तमे इष्टर भरण पोषण जहाँ मुझे बुझी से करुची आपण हाथ में नहीं नेबे आ बसिकी आखि बंद करके दादा माँ मैंने आखिर बहुत पानी आसीगला जे से हस ताकर से माने कौन करबी से मूवमेंट से चिंता करी हबनी सुतरां एटा किंतु केवल से शरीर थिले बोली हेइतिला ता नुए बर्तमान भी होची से सिंहासन पाखे बसिकी जेतेबेला हम इष्टमिति करिबा जेतेबेला नाम ध्यान करिबा से पूरा जीवन तो सेठी बसिकी हसुथिबे देखुथिबे मोर जेते कष्ट न हुए मोर जेतेबेले कौन सी प्रकार असुविधा ना पड़े तापई से तार तांकर आशीर्वाद अछि ठाकुर को मांगवा दरकार नहीं कौन सी किसी मांगवा दरकार नहीं से आपे आप सब किसी देदेबे देकी रखिचंती कहीं आम पूरा अमृतर संतान दादा जो गीतटा कहते कीर्तनटा कले से भितर से टिके मिस्टेक भाया लगिला से कहता अमृतरी संतान आम अमृतरी संतान करते पारी विश्व जय आम भितर एमिटी शक्ति अच्छी आम सब किछि करि परिबा मो भितर मु जहाँ जहाँ काम करी बेले बेले भावे जे मु केमिति कली आपण विश्वास करेंगे मु कौन सी मेकानिकल इंजीनियर नुहे इलेक्ट्रिकल नुहे सिविल नुहे मु कौन सी ऑर्डिनरी ग्रेजुएट आपण विश्वास करेंगे गोटे 4 एकर 6 एकर जगार दीदीटा प्लांट तैयारी कर बेंगालोर रे आम हेवी फैब्रिकेशन जॉब माने मु सेट तले छिड़ा हुए ये जो 15 अगस्त है 26 जनवरी झंडा उत्तोलन मुझे जाए एवं जाकि देखे भावे मु कली केमिति हाँ माने एटा हेला केमिति ड्राइंग बुझीगली सब किछि कली मोर सब सेठी प्रोजेक्ट मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर डायरेक्टर ऑफ जे आर्किटेक्ट सी सब पठे देले मुझे ड्राइंग देखी करदे कहले सर आपण कौन सी असुविधा पे फोन करिवे दादा फोन फोन किछि करबा दरकार नै हे गला आपे आपे प्रोडक्शन चालुची लोक माने काम करछंती ए होची शक्ति शक्ति सी देकी रखिचंती आमे पाइबा केमिति मो रूम रे फोटो ताकर रखिछि बड़ गेट रे ताकर परम पितांकर फोटो अछि परम पितांकर जो दिन मु से फैक्ट्री शुरू करली परम पिता कहली परम पिता तमे करछ मु किंतु करूनी आ ऑटोमेटिक सब हेई जाईछि ए जो हेई जीवा कथा हेई गला सब करा हे की अछि ए जो दादा माँ माने आपण माने जो माने बसचंती मते देखि रांती मु भी देखिनी किंतु आमे तो परम पिता के संतान ताके सतनाम रे मंत्र नै की दीक्षित है कि सत्संग रे जोग देइछु ने सेति में ठाकुर कहले सद्गुरु शरणापन्न हो सतनाम मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर तुम उन्नयन पाई तुमको चिंता करिया को अवधि केते बड़ ग्यारंटी एते बड़ ग्यारंटी दुनिया रे केही देबेनी तुम पाई केही काहा को चिंता करिया को बनी तमे भी चिंता करबेनी ता पाई मु अछि
कौन सी गाँव रे कौन सी जमीदार बा कौन सी राजा कौन सी स्टेट रो से कहि परिबनी तम जिम्मा जिम्मा मु नहीं तम जिम्मेदार मु अछि तम रेस्पॉन्सिबिलिटी मु नहीं एकमात्र षष्ठ पुरुष जे दुनिया को सृष्टि करछंती सेही कहछंती तमर जिम्मा मु नहीं सुतरां ताको सी हमको हमर जिम्मा नहीं तो तापरे थरे 1954 रे हमर जामशेदपुर प्रथम स्पेशल ट्रेन आस्तिला स्पेशल ट्रेन तापाई विश्वास करिबेनी बर्तमान मु भाबे सेते बेले बर्तमान गोटे बस करिया पई केते लोक कोन ए पैसा दबो किए दबो अच्छा पैसा आसीबो बस को जो एडवांस दबो को हबो सपोज बस में 40,000 तो से 40,000 रे कम से कम 10,000 तो दबो को हबो सेटा किए दबो आपण विश्वास करिबे से ट्रेन पई आमे जोटी थिलु से एरिया रे जो ऋतिक दादा थिला नगेन सेन ठाकुर को बहुत बड़ भक्त थिले एवं ठाकुर डके पटे थिले सेते बेले से कोन कले मीटिंग कले जे केमिति ट्रेन ता आसीबो तो ट्रेन तो बुक कले ना आसीबो तो बुक करिया पई पैसा दरकार दादा मा माने से पैसा आसीबो कोठु से ता पई झगड़ा झगड़ा माने कोन झगड़ा माने कथा जोर रे कहबा ना हबो केमिति हबो तमे दियो ए सब चलची ठाकुर को पई काई हमें जीवु देवघर ठाकुर बाड़ी जीवु तो सेते बेले से घरर मां से सेन नाकर स्त्री गोटा रुमाल रे बड़ रुमाल रे जेते गहना थिला आपण विश्वास करे मु थिली सेठी बहुत छोट किंतु मु सदा बेले ऋतिक कर्मी ठाकुर आसन एई पाखा पाखी मु थाए से पिला मन पळिया बुलु न थाए तो से आनिकी दे देले टेबिल रे रखी देले गले एई रख जाओ एटा को नेकी बंधक रख एवं बटन बुक कर 2-3 दिन भितरे एवं तापर टका आसिले सेटा को नहीं आस टका तो आसीबो लोक माने जिबे किंतु इमीडिएट तो केई दौनांती से भड़ा केते थिला 9 टका 10 टका 6 टका एमिति ताले चिंता करंतु परमपिता आम भितर देकी काहाकू ना काहाकू किछि काम करि नियंती जेटा आमे बुझी पारुनु एवं काम करा अछि तो जो कथा मु कहतिली दादा मां माने आमे आजी बसिचे जो सत्संग रे आमे कोन से नुआ नुए आमे समस्त ए जुगरे बा अन्य जुगरे आम परिचय थिला ठाकुर कहचंती थरे ठाकुर हमर ये रे पार्लर रे बसी कहचंती तमे भाबुच जे तमे सब नुआ नुआ नुए तमे परम पिता जेतबे आसंती सब तमे सब चली आस आगुरु केशदा को सेति पे कहउथिले थरे केशदा आपण कोन भाबंती आपण कोन एटा प्रथम जन्म परम पिता को सामने रे এই যে বসি কি আমি কথা কইছি এটা প্রথম নুয়ে কেষ্টদা এই জন্ম জন্মান্তরে চলে আসছি যেতেবেলে পুরুষোত্তম আসନ୍ତି সেতেবেলে সিଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାରକ ହେବେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ବି ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ଠାକୁର ବି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ এই ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଯେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଯାଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବା ଆଗରୁ से ताको लोक माने सब चली आसीबे पार्टी लोक चली आसीबे तबे तो प्रधानमंत्री आसीबे ठीक सेमिति परम पिता जेते बेला आसंती सद्गुरु पुरुषोत्तम रूपे नररूप धारण करके तो आसंती राम कृष्ण बुद्ध देव जीसस क्राइस्ट मोहम्मद चैतन्य देव राम कृष्ण परमहंस देव जेते बेला आसीथिले से ठाकुर आसीथिले आसिकी सब व्यवस्था से आगुरु करिकी रखि थांती नले चिनी परिबेनी এই মোদি যদি আজি সে গোটে প্যান্ট শার্ট পিন্ধিকি রাস্তায় যাব কটক ইয়ে মা চণ্ডী মন্দির সামনে দিকে চালিকি যাব আরে দেখ লোক কইবে কোন আরে দেখ এ মোদি ভଳିଆ লাগুছি না কিন্তু সে আসিবা আগুরু কোন হয়ে চর্চা হয়ে যায় এবং যার যার ডিউটি তাকে দেই দিয়া হয় ঠিক সেমিতি পরম পিতা এই যে আমি সব আসিছে যাহাকু দীক্ষা দেওয়া কথা ଯାହାକୁ ଯାଜନ କରିବା କଥା ଠିକ ଆମେ ତାକୁ ଯାଜନ କରିକି ତାକୁ ଚରଣ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଛେ ଏମିତି କରି କରି ଆସ୍ତେ 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 ନୂଆ ଆତ୍ମା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ସୁତରାଂ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ପରମ ପିତାଙ୍କର କଥା କହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯାଜନ କରିକି ଯଜନଶୀଳ ହେଇ आम लोक मानक चरण रे केमिति आनिकी दीक्षा दे परिबा एटा हैला हमर सत्य जुगर केमिति हमर आविर्भाव हे जायछि सत्य जुग को आउरी आउरी गाढ़तर हे प्रतिष्ठा करबा एटा हैला हमर कर्तव्य एटा हैला हमर ड्यूटी सुतरां से जेतेबेले
ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନରେ ଆସିଲି, ଆସିକି ନନିଦାକୁ କହିଲି, ନନିଦା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆଜି ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ପହିଲା ବୈଶାଖ ଦିନ ଆମର ବାପା କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି କହୁନୁ, ମୁଁ ତ ବାପା ଅଲରେଡି କହିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ନନିଦାଙ୍କୁ କହିଲି, ନନିଦା ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ନନିଦା ମୋ ଦୀକ୍ଷା କେତେବେଳେ ହବ? ହଉ ଚାଲ। ହାତ ସେ ଧରିକି ଆସିଲେ ପାର୍ଲାର ପାଖରେ, ପାର୍ଲାରରେ ପଶିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପଶିଲି, ବସି ନନିଦା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। তো প্রণাম করি, ঠাকুর ঠাকুর এ দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেছে, হাত ধরিকি বাহু পাখରେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ଏପଟ ସେପଟ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦାଙ୍କ ସେମିତି ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ସେ ଧରି ନେଇଥିଲା ହାତଟାକୁ। ঠাকুর କହିଲେ যে ওকে দীক্ষা দিয়ে নিয়ে আয়, আমি জ্যোতি আশ্রমে আছি। সেମିତି କୁହନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅବାକ କଥା ଦାଦା ମା ମାନେ, ଠାକୁର କହିଲେ আমি ওইখানে আছি। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମରେ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷାର ସେଇ ରୁମ ଗୁଡାକ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା, ପେଣ୍ଟ ବି ହେଇନଥିଲା, ମତେ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ଥାର ଅଧା ହେଇନି, তেলুগু হয়েছি। ননিদা দীক্ষা দিলে, দীক্ষা দিয়ে নেইকি গলে, চল ঠাকুর বলেছেন প্রণাম করে আসি। তারপরে নেইকি গলে, সে ঠাকুর প্রণাম কলি। সে সিঁড়ি পাখে ঠাকুর বসছিলে, সেই ଯୋଉ ଚୌକିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖା ଅଛି ସେଇ ଚୌକିରେ ସେ ଗଦି ଥିଲା। ଚାଦର ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ସେଗୁଡାକ ସବୁ ଥିଲା ସେମିତି। ପ୍ରଣାମ କଲି। ଆରେ ଦାଦା ମା ମାନେ ଠାକୁର କି ଖୁସି, ତାଙ୍କର କେତେ ଆନନ୍ଦ, ମାନେ ସେ କହିହବନି ଜମା। ସେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ହାତ ଯୋଡିକି ରହିବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହସ, ବଡି ଯୋଉ କମ୍ପନ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କହିଲେ ওকে বলেছিস নামের কথা? ঠাকুর মানে ননিদাକୁ ଯେମିତି ଧମକ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ মুন্ড হলেই, ননিদা ବି মুন্ড হলেই দিলে। তারপরে ঠাকুর কইলে ভালো করে নাম করবি, সব সময় নাম করবি, সবার মধ্যে নাম করতে থাকবি, মানে সবার মধ্যে প্রত্যেকটা অবস্থায় তবে নাম କରୁଥିବ। এই ହେଲା ପରମ ପିତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସେ ରୁମରେ, ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଭାବେ, ସେଗୁଡାକ ଭାବିତ ହେଇକି ରହେ ଯେ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ତ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ତାମାନେ ଠାକୁର ତ ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ନିଜେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ତ ପରମ ପିତା ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ପରମ ପିତା ସେ ବରଣ୍ଡାରେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ପଣ୍ଡା ସେ ବରଣ୍ଡାରେ କାହିଁକି ବସିଥିଲେ? ନା ସେ ପରା କହିଲେ ତୁ ଯା ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଆ। ସେ ଯୋଉ କହିଦେଲେ ତା ମାନେ ହିଁ ତ ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ କାହାକୁ ଦବାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ, ହଁ ତାକୁ ଦେଇଦେ। ଦେଇଦେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତରରୁ କହି ଦେଇଦେ, ତା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ପୁଅ ସେଟା, ପୁଅ ଉପରେ ସେଇ ଭାର ଆସିଗଲା, ପୁଅ ତାକୁ ଦବ। ସେଇ ପରମ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ଯେମିତି ମନେ ହେଲା, ମନେ କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଏଠୁ ସେଇ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମଟା ଆଉ ସେ ଘର ଗୁଡାକ, ରୁମ ଗୁଡା କେତେ 10-20 କଦମ ଷ୍ଟେପ, 20 ଷ୍ଟେପ ହବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ବାଡ ସିମେଣ୍ଟେଡ କରା, ସେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଟିଣର ପତା ଦେଇକି ପତଳା ପତଳା ଏ ଦେଇକି କରାହଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ଛୋଟ ଥିଲି, ବାହାରେ ତ ବସିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହଉଥିଲା, ଠାକୁର ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ବାହାରେ ଆମେ ବସିକି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ମାଙ୍କ କୋଳ ଟିକେ ଛାଡିକି ତଳେ ବସିଥିଲି। ସେଇ ତାପରେ ଉଠିକି ଯାଇକି ସେଇ ଯୋଉ ଟିଣର ଯୋଉ ପାତିଆ ଗୁଡାକ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତା ଭିତରେ ମୁହଁ ପୁରେଇକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପରମ ପିତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ଖୁବ ଭଲ ଭାବେ ମୋର ମନେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଟିକେ ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ ସେ ପିଲାବେଳୁ ସେମିତି ଥିଲା ବୋଲି, ବିଶେଷ କରି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ ହୁଏ, ପରମ ପିତା ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଛୋଟଦା କାଜଲ ଧରିକି ବସିକି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦା ବସିଥିଲେ, କେଷ୍ଟଦା ହାତ ଉଠେଇକି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ବଡ ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ତମ ସାର ପାର ଅଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ମହାନ ପୁରୁଷ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା আবির্ভূত জন্মিতা চরণে তত্ত্বাসনতি ব্রতী হই জাগ্রত হও, আগমন কর আমার জন একই মন্ত্রে একই মরণে। ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି କହିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା শুরু ହଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ତ 3:30-4ଟା ବେଳୁ ଆସିକି ବସି ଯାଉଥିଲି। 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ମିଳିବନି ନା। ସେଥିରେ ତ ଟିକେଟ ନିଏ, ଯେ ଆଗ ଟିକେଟ ରୋରେ ମତେ ବସିଯିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବାପା କହୁଥିଲି, ଯଦି ଉଠିକି ସାମ୍ନାରେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଉଠିକି ଯା। ବାପା ପରେ ସେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିକି ସେ ଆସି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ନିରାଳାରେ ବେଶ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏକଦମ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡଦାଙ୍କ ପଛପଟେ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ଏମିତି ଏତେ ଭଲେଣ୍ଟିଆର ଏତେ ସବୁ କିଛି ନଥିଲା। ତ ଏଇ ହଉଛି ପରମ ପିତାଙ୍କର, ଯେତେ ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ଯିବା ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେତେ ନିକଟସ୍ଥ ଯିବା, ନିକଟସ୍ଥ ଯିବା ବୋଲି ଆମେ କଥା କହିଲୁନି ସେଟା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ନେଇକି ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖିବା, ଏବଂ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା।
आम आचरणशील से ठाकुर कहते तुम भीतर ठाकुरत्व न जगिले कहीं तुम ठाकुर नंदी फांकी देले ताही पाइब आम फांकी दबा कहीं जो ठाकुर को पाई मैथमेटिक्स रे मो बापा एलजेब्रा टीचर रखी से एलजेब्रा शिखेब कि मैथमेटिक्स ये ट्रिगोनोमेट्री शिखेब तो बापा रखी आमे जदि न जाऊ ताले आमे शिखि परिबानी सुतरां आमे दीक्षा नेइचे दीक्षा नहीं कि ताकर जो आदर्श से जो कथा कहते माछ मांस खासने और प्याज रसुण मादक छाड़ मु जानी भाई कौन प्याज कौन रसुण कौन टेस्ट विदेश जाइए एपट जापट जाइए जो मु टेस्ट पाइनी से मना करिसंती मो बापा पूरा ठाकुर को पादर दीक्षा ना परे बापा कहले ननिदा को ननिदा कौन कौन मना करछंती ना एई कहछंती से दिन तो सब छाड़देले सेई दिनटू सेई मुहूर्तरू मो बापा कहते जे जो मुहूर्त तुम जान गुरु तुम यही मना कर चाहती बस से मुहूर्त तुम छाड़देव आजिकाल नुहे सांगे सांगे छाड़देव गोटे भूलवश पिला बेले गोटे मोर गोटे खराब कथा बाहरी जाइला से पिलाटा आसिक मो बापा को कहीदेला बापा कहले आज लास्ट आउ जीवन में वर्ड तुम यूज कर दादा माँ मैंने मु बे सड़ा इत्यादि ये सब कही हुए कहीं बापा मत से दिन कहीदे खबरदार खराब कथा जमी मोर न बाहर तू जो ठाकुर को धरीचु जो तू पवित्रता आसूची तू जो गाधे पदे मंदिर जाऊँ से रास्ता जदि किसी मैला पड़ी था गोड़े ऊपर गोड़ देदेले कौन हम बस गला पुणी गाधे हम तो ठीक सेमिति तो जीवन में तू जदि से अमांतर कथा बाजे कथा खराब कथा तब कही दियो मोर रे ये शरीर पूरा पवित्र गोटे मंदिर तू से भाव पूजा करछु तो ये जो कथा कहवा कथा आमे जदि घरे घरे भितर आमे ठीक ठीक भावे चाली चरण करू चाली चरण माने दैट इज जजन जजन चाली चरण मीन्स सेटाई जजन से जजन जदि ठीक ठीक आमे करू दादा माँ माने आमे जाजन करवा दरकार हमनी इम्पॉसिबल कोर्स कर दरकार नहीं आमको देखिकी मनीष आउरी सुंदर सुष्ट भावे दीक्षा नहीं कि परम पिता को आउरी ऊर्ध्वरे उठेकी रखिबे आमे भाबुछि ना आमे बोधे परम पिता को बहुत दूर नहीं जाइछु ता नुहे आमठु भी लोक परे आसे कि से कर्मी हेचंती से ताको देखिले लोके ये करनियंती दीक्षा नहीं नथिले एमिति अछंती आमर स्वानंद भट्टाचार्य से छोट थी क्लास 4-5 रे पढ़ुଥିଲି तांको हाथ धरिकी मो सत्संग जाउଥିଲି से आम घरे रहउଥିଲେ टाटारे से रहीकी से तांकर व्यवहारिक जीवन आमे देखिछु कि सुंदर से गोटे लोक को देखिकी तांको बापा कथा तांको पुओ कथा एवं तांको अजा कथा समस्त कथा कहि गले कौन सी टिप्पण नहीं किछि नहीं एर शक्ति हमर ए ननिदा ननिदा मुई तो पिला बेले थिली ननिदा आसिकी आम घरे बापा तांको नहीं आसले देवघर नहीं आसी कौन कले जाजन कले तो खाली ठाकुर अनुकूल चंद्र भगवान से राम थिले कृष्ण थिले कहले तो हबनी वास्तव कथा किछि कहबाक हबो एटा कहि मु शेष करछि तो बापा कौन करथिले ननिदा को नहीं आसथिले एवं गीता पाठ होतिला गीता पाठ भितरे ननिदा गीता श्लोक गुडा को कहि कहि ता भितरे सेतेबेले ठाकुर को सेठी जाजन करथिले एवं 8टा 10टा 5टा जाहो दीक्षा नहीं कि पुणी ठाकुर बाड़ी ननिदा को छाड़ी के आसथिले तो ए जो भक्ति बापा कहथिले मो सेमिति शक्ति नथिला मु सेमिति जाजन करि पार नथिली किंतु बापा रामायण गीता महाभारत सब खूब भल भावे कंठस्थ बा अभ्यस्त थिला किंतु ननिदांकर जो भाव से जो ज्योति थिले ताक भितर जो भाव से भाव जेतले प्रकाश पाए सेमती भाव आम भीतर प्रकाश पाइबा दादा माँ मैंने मु हाथ जोड़ी समस्त को निवेदन करी भावापन्न हवापाई ताकर जो भाव पाई वृद्धि पाई जो नाम 4 अक्षर देइचंती ताकू आमे कंठस्थ नुहे ताकू ए निश्वास नौछु आमे कोन जानि ये करछु केतेबेले आमे निश्वास छाडछु केतेबेले नौछु न ठीक सेमिति भावे आम शरीर रे रक्त भीतर जेमिति से प्रसार करता ताले देखिए आम भितर परम पिता जीवंत उठिबे इति कहीकि मु गोविंदपुर सत्संग आज विदाय नेली समस्त मंगल कामना करे समस्त सुस्थ कामना करे जजनशील है जाजन करंतु जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु।
ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଓଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲୁ। ଆମର ଦେହ ଯଦିଓ ଏଇଠି, ମନ ସେଠାରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୃତ କଥା ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ